Donc, composé aromatique. Je n'ai un composé aromatique. Un composé aromatique, tout simplement, on va faire carbone, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, et ainsi de suite. C'est le composé aromatique. Carbone qui compte 4 liaisons, donc كنكمل la quatrième liaison بان هيدروجين. دونك هذا الشكل كامل كنقدروا نختصروه ربحا للوقت في هذه الطريقه هذه. et voilà. دونك هذا هو ان كومبوزي اروماتيك. نقدروا ايضا نرمزوا ليه بهذه الطريقه. دونك سيكلو هكزان في وسط منه واحد الدائره. من بعد في لو ديرنيي شابيتر غادي نكتشفوا ان هاد لي دوبلي هادو كيتحركوا في وسط من السيكل. داكشي علاش كنرمزوا ليهم بهاد السيركل هادي يتسموا لي زيليكترون ديلوكاليزي. مي لحد الان دابا شكون اللي كيهمنا هو كيفاش نوميو بحال هاد لي كومبوزي. دونك لا نومونكلاتور دو سي كومبوزي تو سامبلومون كتكون كالتالي. دونك بحال مثلا دونك ان كومبوزي كوم سا شنو كيتسمى؟ كان عندي سي اش 3. دونك كنسمي لو سوبستيتيون بوحدو. لو سوبستيتيون بوحدو سي ان ميثيل. وكنكمل الكماله ديال هذا كيتسمى بنزين. دونك سي لو ميثيل بنزين. Un deuxième exemple. Alors شنو غادي نسميو هذا؟ وي شنو غنسميو هذا لو كومبوزي؟ Très bien, éthylbenzène. D'autres exemples. Donc هذا nous allons le numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le tout simplement
1,2 diméthyl benzène. Et voilà. Donc, il y a la nomenclature des composés aromatiques. D'abord, on va voir les composés à fonction simple et multiple. Alors, nous allons commencer par la nomenclature des dérivés halogénés. Alors, dans le tableau périodique, il existe une famille, d'après ce que nous avons déjà vu, en atomistique S1, une famille des halogènes qui s'appelle les halogènes. Donc, كتبدا بالفليور, le chlore, le brome, l'iode. واللي كنقدروا نختصروها في الجمله المشهوره فك البريوات. اوكي, فك البريوات. Donc, هاد la famille qui s'appelle la famille des halogènes. غالبا كنرمزوا لهم X avec X est un halogène. Donc le fluor في nomenclature كيعطينا fluoro, الكلور كيعطينا كلورو, البروم كيعطينا برومو, اليود كيعطينا يودو. et voilà. هذه هي la nomenclature ديال les dérivés halogénés. Alors, كيفاش كنسميو les composés ديال les dérivés halogénés? Eh bien, tout simplement, إلا كانت عندي une chaîne لاصق فيها مثلا F, شنو كتسمى هذه؟ دونك غادي نيميروطي لا chaîne de telle sorte أنني نعطي للفليور l'indice le plus bas. دونك عندي اختياري إما نرقم من اليمين 1 2 3 4 ولا نرقم من اليسار 1 2 3 4. Donc on remarque bien que lorsqu'on numérote de droite vers la gauche, le F prend le numéro 2 qui est l'indice le plus bas. Donc je n'aurai dit c'est le 2 fluoro, voilà, 4 carbone, c'est le 2 fluoro butane. Après un autre exemple, يلا سمي لي هذا. Oui. Très bien, c'est le 3 bromo hexane. Et voilà. On peut prendre un exemple d'un cas cyclique. BrCl. Alors dans ce cas-là, on dit le choix, إما نبدا
bleu fluor. Donc le brome 1 2 3 4 5 6. يعني في هذه الحالة غادي ياخد البروم 1 والكلور 3. ونقدر نبدا بالكلور. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك شكون هي لا نيميروطاسيون اكزاكت؟ هي انني نعطي لانديس لو بلو با للبروم. دونك غادي تعطيني ان برومو. علاش بديت بالبروم؟ لان بي سابقه في لوردر الفابيتيك. دونك سي لو ان برومو 3 كلورو cyclohexane, tout simplement. Un autre exemple, donc عطينا des substitutions. Donc voici notre chaîne principale. Donc on a le choix soit de commencer par le chlore, soit de commencer par le fluor. Et donc le chlore va prendre le numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je n'aurai dit c'est le 1 chloro, 5 fluoro, 4,5 diméthylhexane. Voilà, donc 1 fluoro, le chlore j'ai fait 1, 5 fluoro, le fluor j'ai fait 5, on dit 1 الميثيل في 4, 1 الميثيل في 5. Donc c'est 4,5 diméthyl, puisque on dit c'est-à-dire les carbones, donc c'est le cyclohexane. Et voilà, donc بدينا بلا nomenclature ديال les dérivés halogénés. Nous allons passer maintenant à la nomenclature des hétéroxydes. Donc 2, nomenclature, les hétéroxydes. Alors, شنو les hétéroxydes? Tout simplement, les hétéroxydes, ils ont cette structure ROR. Exemple CH3 ou CH3. C'est bon? Voilà, donc les hétéroxydes. Donc, كيفاش غنسميو هذا? C'est tout simplement le méthoxy. Donc هنايا فاش كيكون عندي بحال هكا، فوالا كناخد بحال قلت هادي هي لا شين برينسيپال، وهذا كناخدو كوم سبستيتيون. دونك هادي كناخدها كوم فوالا سبستيتيون. هاد لو سبستيتيون كيتسمى ايتو ولا كيتسمى ميتو، puisque fait un seul carbone كيتسمى méthoxy. Puisque la chaîne principale fait CHC, donc c'est le méthoxyméthane. Un autre exemple, quand on dit CH3, CH2, OCH3, donc في هاد الحالة
la chaîne principale هي هذه ولا le substituant هو هذا ولا chaîne principale هي هذه اللي غندير بالزرق. donc c'est CH3 CH2. donc c'est tout simplement هذا شنو غيتسمى قلنا هذا سي ميتوكسي ميت يعني ميثان لاصق فيه اكسجين ميتوكسي عندنا جوج ديال لي كربون في لاشين برينسيپال donc c'est le méthoxy éthane tout simplement. Un autre exemple CH3 CH2 ou CH2 CH2 CH3. Cette fois, quelle est la chaîne principale? La chaîne principale ديالنا هي هذه هي la chaîne la plus longue. شكون هو le préfixe ولا شكون هو la ramification؟ la ramification هي هذه. c'est bon. donc شنو غادي نسميوها؟ nous allons commencer par la ramification. La ramification contient deux carbone et un oxygène. donc deux carbone ça va nous donner et, oxygène ça va nous donner oxy, et voilà le suffixe c'est 3 carbone, donc c'est le propane. et voilà هذا هو هذه la nomenclature ديال les éthers. et nous allons passer maintenant aux alcools. ومن بعد غادي نعطيو des exemples اللي كيجمعوهم كاملين اللي كيجمعوا هاد les fonctions كاملين. alors comment on peut nommer un alcool? donc nomenclature des alcools. les alcools عندهم une structure ROH. ça dépend le cas. يقدر يكون عندهم un préfixe يقدر يكون عندهم un suffixe. المهم حنا دابا غادي نشوفوهم comme suffixe يعني اللي كيكونوا principal. suffixe ديالهم هو all. par exemple ولا j'aimerais bien كل واحد نعطيه المثال ديالو بجوج نيت باش نضبطوا المسائل ديالنا كاملين. دونك غادي نركزوا على لي سوفيكس وعلى لي بريفيكس. alors نحاولوا نركزوا على واحد الريزومي ديال les différentes fonctions selon l'ordre de priorité. donc انا غادي نحاول نكتبوا les différentes fonctions.
لي كا ديالهم كاملين. Alors, شنو هما les différentes fonctions. Donc nous avons au total Nous avons au total 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonctions. Donc غادي نديرو 4 الفوق 4 لتحت. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 et 8. فوالا هكا مزيان. نحاولو نريزيميوهم كاملين. Donc la première fonction c'est l'acide, la deuxième fonction c'est l'ester, troisième fonction c'est l'amide, et la quatrième fonction c'est le nitrile. Voilà, la cinquième fonction c'est l'aldéhyde. Et la sixième fonction c'est le cétone. La septième fonction c'est l'alcool. Et la huitième fonction c'est l'amine. Voilà, donc هادو هما les 8 fonctions اللي غادي نركزوا عليهم. Donc كل واحد نعطيوه l'ordre de priorité ديالو. Le premier, le deuxième, troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. C'est bon? Voilà, هادو هما les 8 fonctions principales. Alors كل واحد غادي نعطيوه الحالة ديال السوفيكس والحالة ديال البريفيكس. دونك لاسيد امتى كيكون بريفيكس، فوالا شنو هو البريفيكس ديالو، شنو هو السيفيكس ديالو.
دونك لو بريفيكس، دونك غادي نسميو هنا بريفيكس نختصرو بها بي، و سيفيكس غادي نختصروها في اس. دونك عقلي بي كنقصدو بها بريفيكس، و اس كنقصدو بها سيفيكس. اوكي، دونك بريفيكس سيفيكس. شنو هو لو بريفيكس ديال لاسيد وشنو هو لو سيفيكس ديالو؟ Le préfixe d'un acide, c'est tout simplement carboxy. شنو هو لو سوفيكس ديال لاسيد؟ كنبداوها ب اسيد وكنتليوها ويك، ولا الا كان لاصق في السيكل كنسميوه لاسيد كاربوكسيليك. كنبداوه باسيد وكنساليوه بكاربوكسيليك. مازال كل واحد في هادو غادي نعطيو فيه مثال. المهم نصاوبو دابا الريزومي ديالنا. بالنسبه ليستر، السيفيكس ديالو الكانوات دالكيل. كل حاجه من هادو غادي نعطيو فيها اكزامبل. وبالنسبه الى كان في السيكل سي كاربوكسيلات دالكيل. دونك هذا هو لو سوفيكس، ولو بريفيكس ديالو هو الكانويلوكسي. بالنسبه لزاميد سي كاربوكساميد ولا الكاناميد. ولا كاربوكساميد الا كان في السيكل. وبالنسبه دونك هذا سي لو بريفيكس. pour le suffixe c'est carbamyl. Après nous allons passer au nitrile. النيتريل عنده حتى هو سيفيكس وعنده بريفيكس. اما البريفيكس فهو اما السيفيكس فهو الكانانيتريل. يكونوا ملاصقين. والبريفيكس ديالو سي سيانو. دوزو لالديد. بالنسبه للالديد سي كاربالديد.
ou là. Donc ça dépend de la situation ديالو. Donc suffixe مع le préfixe. Suffixe c'est alcanal. Ou bien carbaldéhyde. بالنسبة للسيتون c'est suffixe ديالو. Donc suffixe ديالو c'est on و le préfixe ديالو c'est oxo. بالنسبة للالكول عندنا بريفيكس ديالو هيدروكسي والسيفيكس ديالو اول. Et pour l'amine, de suffixe ou préfixe. Suffixe dialo c'est alkanamine qui s'appelle amine. Ou le préfixe dialo c'est amino. Voilà. Donc on a un résumé de toutes les fonctions. On va donner des exemples. Donc غادي نخليو هاد الشيما حدانا وغادي نعطيو ليكزامبل في كل واحد من هادو. Avant de passer aux exemples, j'aimerais bien partager avec vous une méthode qui nous permet de mémoriser toutes ces fonctions. Donc غادي نحاولوا نعقلوا على واحد الجملة واحد لا phrase. La phrase qui nous permet de mémoriser toutes les fonctions هي هادي. Donc acide et l'ami de, donc لاحظي معايا acide, donc la fonction la acide et ester et l'ami de, donc l'ami de nitrile ou la nihal. J'aimerais bien donc de nihal غادي نضربو عصفورين بحجر واحد. Donc les fonctions اللي بدنا ندير لهم a majuscule, première lettre majuscule et l'ami de nihal
شنو من موراها؟ دونك نيتريل نهالون مولو امين. دونك نرجعو للجملة ديالنا. فوالا هي دابا الشيمة حدانا كاملة. Alors, acide est l'ami de Nihal non Olu. امين. دونك عقلي على هاد لافراز هادي. هاد لافراز هي اللي غتخليك تميموريزي كاع لي فونكسيون بالترتيب. دونك شحال من فونكسيون عندي؟ فونكسيون acide, fonction ester, fonction amide, fonction nitrile, fonction aldéhyde, donc Al, fonction cétone, fonction alcool, donc ol, et finalement fonction amine. Voilà, donc احنا شدينا tous les fonctions في une seule phrase. الفراز هادي ديما غادي نحتاجوها نحطوها قدامنا باش غتنفعنا هاد لافراز. غتنفعنا بالدرجة الأولى أننا نعقلو على الترتيب باسكو الترتيب très intéressant. دونك عندنا شحال من فونكسيون في هاد الجملة هادي. عندنا fonction 1 acide, fonction 2 ester, fonction 3 amide, fonction 4 nitrile, fonction 5 aldéhyde, fonction 6 cétone, fonction 7 alcool, fonction 8 amine. Voilà, donc 8 fonctions et nous allons passer maintenant aux exemples. دابا هو كلشي حدانا، الشيما هي حدانا، بقالنا دابا غير نعطيو الامثله ونعطيو المسائل ديالنا. دونك نحاول نونجستري هذا الريزومي.
Résumé de nomenclature. Alors, دابا عاد نهضروا على كل فونكسيون بوحدها وكل فونكسيون نعطيو فيها مثال ديال فاش كتكون suffix وفاش كتكون préfixe. Nous allons commencer par la première fonction اللي هي acide. Donc 1 nomenclature des acides. Alors comment on peut nommer un acide ou une fonction acide? Donc غادي نعطيو un exemple. COOH. Alors كيفاش غادي نسميو هذا لو كومبوزي هذا؟ دونك دابا غادي نركزوا على لي زاسيد مزيان امتى كيكونوا بريفيكس وامتى كيكونوا سيفيكس. دونك عندي اون chaîne principale ici 1 2 voilà. La chaîne principale, il y a la chaîne qui contient la fonction. Quand numérotéha بعدا l'acide, lorsqu'on parle d'un acide, l'acide هو هذا RCO. ضروري خصنا نعقلوا على هذا الشكل ديالو RCOOH. هذا هو الشكل ديال l'acide. Donc rappelons que l'acide a pour préfixe. Donc شنو هو الاس؟ السيفيكس ديالو هو acide etc. weak. Le préfixe ديالو هو carboxy. Voilà. Alors بداو على بركة الله. Donc nous allons numéroter la chaîne de telle sorte que le carbone de l'acide porte le numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc c'est tout simplement c'est l'acide. كنبداو السميه ديالو بالacide. شحال من كربون كاين 8. Donc 8 c'est octa. Octa, octane. Terminaison dialo c'est weak. Octanoïque. C'est clair? Donc là notre premier exemple. Notre deuxième exemple, nous allons fixer un méthyle sur cet acide et nous allons essayer de le nommer. Donc par exemple un méthyle ou un éthyle ou un alkyle dans la position 5. Donc la nomenclature ça va nous donner tout simplement la même chose من غير أننا غادي نزيدو 5 méthyle. l'acide غتبقى هي octanoïque غتبقى هي. Voilà. هذه هي لا نومونكلاتور ديال لي زاسيد. بقينا نعطيو ان اكزومبل ديال سوفيكس ولا ديال بريفيكس. الوغ بحالاش مثلا يقدر لاسيد يكون بريفيكس c'est lorsqu'on a tout simplement une chaîne carbonée بحال هادي. Donc maintenant comme ça
ولا مش ماغاديش نحتاجو النيميروطاسيون. دونك هنا عندنا جوج ديال لي ساسيد وواحد مثلا. دونك هنايا ما نقدروش نختاروا واحد لاشين اللي غتكون جامعه ثلاثه ديال لي فونكسيون. دونك غنختاروا tout simplement une chaîne اللي جامعه جوج ديال لي فونكسيون avec le maximum de carbone. دونك عقلي la chaîne principale شنو هي la chaîne principale؟ في الدرجه الاولى خاصها تكون عندها contient le max des carbone le max des fonctions. إلا كانوا لو نومبر دي فونكسيون قد كنشوفوا لو نومبر دي ليزون ملتيبل. إلا كانوا لو نومبر دي ليزون ملتيبل قد كنشوفوا لي ليزون دوبل. ملتيبل كنقصدو بها تريبل ليزون. دونك ملتيبل كنقصدو بها يا اما ان تريبل ليزون ولا اون دوبل ليزون. الا كان لو نومبر ديال لي دوبل ليزون قد ولا ما كاينش عاد كنشوفوا لو نومبر دي كاربون. فوالا. دونك هنايا عندنا لو نومبر دي فونكسيون قد دونك نقدر نمشي في هاد الطريق. ما الا مشيت في هاد الطريق كنلاحظ ان لو نومبر دي كاربون قليل. دونك اطول شين هي لا شين اللي فيها اكبر عدد من لي فونكسيون اكبر عدد من لي كاربون. دونك لا شين الحمراء هي لا شين برينسيپال. اي دونك بقات لي واحد لا راميفيكاسيون خارجه ليا من هنا غادي نتعامل معها على اساس انها بريفيكس. دونك هذا توجور لي راميفيكاسيون كنعطيوهم دي بريفيكس. دونك شنو هو البريفيكس ديال اسيد كما شفنا في الريزومي سي كاربوكسي. دونك غادي نيميروطي لا شين دو تيل سورت انني نعطي لها البريفيكس لانديس لو بلو با. جو remarque que la molécule est symétrique. Donc ما بديت من اليمين ولا من اليسار ça sera la même chose. Donc 1 2 3 4 5 6 et 7. Et donc tout simplement c'est le 4. On dit acide هنا donc c'est le 4 carboxy. Voilà. Puisque on dit un acide donc خصني ديما les acides كنبدا السميه ديالهم toujours بacide. Donc c'est le acide 4 carboxy. شحال من كربون كاين في التوتال 7 donc c'est octane. puisque عندي جوج donc غادي ندير 1,2 ديويك. فوالا. دونك هذه هي لا نومونكلاتور ديال لاسيد ملي كيكون بريفيكس وملي كيكون سوفيكس. سي كلير. ابتان très bien برافو عليك. ابتان
heptanoïque. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la nomenclature. Donc, قلنا أن les acides كاين عندهم واحد الحالات السيكل. الحالات السيكل كتختلف في التسمية ديالها. دونك غادي نعطيو ان dernier exemple cyclique و après ندوزو la fonction suivante. Donc, nomenclature des acides ملي كيكونوا في une cycle. Donc, lorsqu'on a un acide lié à une cycle, par exemple un cyclohexane, la fonction acide COOH, avec la fonction méthyle CH3. Donc je remarque bien que le carbone ne fait pas partie, les carbones de la chaîne principale. Donc automatiquement la chaîne principale est هذه. Donc غادي نتعامل مع هذا كله comme voilà, comme substitution. Donc 1 2 3 4 5 6. Donc je vais dire c'est l'acide. Voilà, c'est toujours, je commence par l'acide. Un diméthyl 3, donc c'est le 3 méthyl. Voilà, cyclo hexane. Voilà, on peut dire واحد suffixe carboxylique كنفرق ما بينها وبين السيكل tout simplement. لاحظي معايا لو انه كان عندنا العكس، لو انه ما كانش عندنا سيكل كيفاش غنسميوه. دونك ندير واحد لاشين فيها 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Donc COH. Donc on remarque bien ici que ما بديناش la nomenclature من هنا، ما عطيناش لهذا ما عندكش سيكل. دونك غادي تحسبي الكربون ديال لا فونكسيون. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6. عندنا واحد الميثيل في 3 et donc غادي تسمى tout simplement l'acide. الميثيل جاي في 3 donc c'est le 3 méthyl. Voilà, cyclo. ما كاينش cyclo, donc c'est hexane. كاينش cycle هنا, donc c'est hexanoïque. Et donc هاد اويك كنعرفها كنديرها ملي ما كيكونش عندي cycle carboxylique, كنديرها ملي كتكون عندي cycle tout simplement. Et voilà. Nous allons passer maintenant à la nomenclature des esters. Donc, passons à la nomenclature des esters. Donc, de nomenclature des esters. Alors, comment on peut nommer un ester? Donc, كما اتفقنا في الريزومي على أساس أن الاستر عنده جوج حالات. عنده الكانوات دالكيل، دونك عنده السيفيكس ديالو وعنده البريفيكس ديالو. أما فيما يخص السيفيكس فكنسميوه على شكل الكانوات دالكيل. أما البريفيكس دونك على حساب
في الحالة ديال السيكل بحال لاسيد تسمى كربوكسيلات دالكيل. بالنسبة للبريفيكس ديال الاستر سي الكانويلوكسي. دونك الا كان عندي بحال هكا مثلا ار سي او لاصقانا واحد الاو تسمى الكانو اوكسي. وإلا كانت سي او او ار 2 الكيلوكسي كربونيل. فوالا دونك غادي نعطيو دي زيكزامبل في لا نومونكلاتور ديال لي زيستر. بحالاش مثلا دونك ليستر بعدا كيتكتب بالطريقه التاليه ار سي او او ار. دونك ان اكزامبل CH3 CO و CH3. دونك كيفاش غنسمي هاد الاستر هذا؟ اولا بحال قلتي هادي هي لا شين برينسيپال. فوالا contient 2 كربون. دونك غادي نسميه على شكل ايتان وكنزيد واحد وات ايتان وات 2. هاد لو كومبوزي اللي كيكون لاصق في الاكسجين اللي هو سي اش 3 2 ميثيل. فوالا الكيل ايتان وات 2 ميثيل. دونك ليتر ديالنا كيتقسم لجوج، كيتقسم لان الكومبوزي كي لي ديريكتومون على الاكسجين كنسميوه 2 ميثيل. شتي لاصق ديريكتومون على الاكسجين، والاخر ما لاصقش ديريكتومون على الاكسجين كنسميوه كوم شين برينسيپال. دونك ان دوزيام اكزامبل لا كانت عندك CH3 CH2 CO O CH2 CH3. دونك كنقسم الاستر ديالي لجوج ديال لي بارتي. واحد بارتي هي اللي كنسمي هادي 2 شحال فيها من كربون سي 2 ميثيل. اوكي دونك سي 2 ماشي ميثيل ايثيل. دونك سي 2 ايثيل دي تيل. واحد لا بارتي اللي فيها لي كربون دونك كنسميها تو سامبلومون على شكل الكانوات. دونك عندي هنا 3 دونك سي بروبانوات. فوالا سوفيكس ديتيل. دونك سي لو بروبانوات ديتيل. Et voilà. Donc on a éthyl E à la fin. Méthyl حتى هي E à la fin. نعطيو un autre exemple ديال السيكل ومن بعد نعطيو مثال ديال البريفيكس. دونك سيكل par exemple ناخدو هاد السيكلوبنتان. دونك فوالا و
دونك شنو غادي يتسمى هذا؟ دونك في الحالة ديال السيكل قلنا كنسميوه بكربوكسيلات. كربوكسيلات دالكيل، شتيها في الحالة ديال السيكل. دونك كيفاش غنسميه؟ كربوكسيلات. اي دونك راني قلت كربوكسيلات ما غاديش نعرف بان راه سيكل، دونك كنبدا بالسميه ديال السيكل. Donc c'est le cyclo qui contient 5 carbons, donc c'est le cyclopentane. عاد كنزيد حداها carboxylate de quoi de هاد اللعيبه اللي لاصقه هنا اللي هي donc de éthyle. Donc de éthyle. Donc غادي ندير هنا apostrophe, c'est tout simplement d'éthyle. Donc cyclopentane carboxylate de éthyle اللي تعطينا d'éthyle tout simplement. دونك كاربوكسيلات كنقولوها في الحاله ديال لي سيكل tout simplement. Après, donc nous allons passer à la nomenclature des amides. Donc est-ce que c'est clair s'il vous plaît? C'est bien. Donc nous avons la nomenclature des amides. Donc acide et l'amide, voilà. Donc l'amide on va troisième. Donc pour les amides tout simplement, je n'ai la structure ديالهم. La structure ديالهم هي RCO NH2. Donc ça dépend le cas, تقدر تكون NH2 NCH3 etc. Donc mais ce qui nous intéresse هنا هما هادو les amides NH2 RCO NH2. Alors كيفاش كنسميو les amides? Ça dépend le cas. واش عندنا un amide voilà primaire ولا secondaire ولا tertiaire. Donc les amides بعدا فيهم ثلاثة الأنواع. Donc عندنا ثلاثة الأنواع في les amides. كاين primaire secondaire كاين tertiaire. Donc عندنا primaire secondaire وكاين tertiaire. Donc secondaire وكاين tertiaire. Donc شنو الفرق ما بين البريمير secondaire tertiaire؟ البريمير ركزي معايا على لو ان كيكون لاصق فيه كربون واحد.
secondaire le N كيكونوا لاصقين فيه جوج ديال لي كربون. دونك واحد ديال الكربونيل فوالا، والاخر un autre carbone par exemple CH3 C etc. المهم CH3 C2H5 etc. فوالا هنا H. دونك كتلاحظي معايا ان هنا لاصقين فيه جوج ديال لي كربون. دونك من هنا جاتنا secondaire lié à deux carbons, l'azote lié à deux carbons. Et pour le tertiaire, donc c'est tout simplement lorsque l'azote il y a 3 carbons. Donc 1, 2 et 3. Voilà, donc N lié à 3 carbons, c'est le tertiaire. المهم كل واحد في الثلاثة كتختلف la nomenclature ديالو. Nous allons commencer par la nomenclature des amides qui sont primaires. Voilà. Donc nous avons les amides primaires. Exemple. لا قبل ما نديرو اكزومبل بعدا نشوفو شنو هو السيفيكس ديالو شنو هو البريفيكس. السيفيكس ديالو سي اميد الكاناميد، والبريفيكس ديالو سي لو كاربامويل ولا امينو كربونيل. كاربامويل ولا امينو كربونيل، امينو كربونيل. Alors, exemple. Alors, هذا c'est un amide primaire, donc nomenclature ديالو عندي جوج ديال لي كربون. Donc c'est le éthanamide. Suffixe amide. Donc c'est l'éthanamide tout simplement. ايضا عندنا واحد الحاله في السيكل كنسميوه كاربوكساميد بحال لي زاسيد. دونك ملي يكون عندك ان اميد لاصق في السيكل كتسميه كاربوكساميد. باغ اكزومبل دونك الا كنسدنا واحد السيكل لاصق فيها CO. Donc lorsque le C ne fait pas partie du cycle, ça va nous donner carboxamide. Et donc شنو غادي نسميو هادي؟ Bien sûr le carbone qui porte la fonction principale غادي ياخد 1 2 3 4 5 et 6. Donc شنو غادي يتسمى هذا؟ سي لو 4 ميثيل. فوالا كاربوكساميد 4 ميثيل bien sûr لاصق في cyclohexane. Donc cyclohexane, cycle à 6 carbone.
Et voilà le suffixe carboxamide, tout simplement. Après, dans le cas des amides secondaires, elles sont nommées en faisant précéder le nombre de l'amide non substitué du nombre du substituant précédé du préfixe, donc blablabla. غادي نشوفوا هاد نعطيو un exemple في les amides secondaires. دابا سالينا مع les amides primaires. alors الا كان عندي ان اميد secondaire، الاشكال اللي كيخلق ليا هو انه كيكون عندي لازوت لاصق فيه جوج ديال لي سي. par exemple N NH CH3. alors شنو غادي نسميو هذا؟ دونك pour la première fois غادي نلاحظوا ان لو n كيتدخل في لا نومونكلاتور. دونك كنلاحظ ان ال n يدخل ليا في لا نومونكلاتور. دونك عندي n لاصق فيه ميثيل، ما كنسميوش كنعطيوهش رقم باسكو الارقام كنعطيوهم غير لي كربون. دونك n لاصق فيه ميثيل، دونك سي لو n ميثيل. فوالا، و la chaîne principale فيها 1 2، donc ça va nous donner éthanamide. Voilà, donc c'est le N-méthyl هادي كتدخل في النومونكلاتور. donc بحال داكشي ميثيل لاصق في N tout simplement. et voilà. بقى لنا ندوزو les amides qui sont tertiaires. donc اتفقنا على ان هذا il est secondaire لان لاصقين فيه جوج ديال لي كربون. et donc nous allons passer maintenant aux amides tertiaires. donc كيفاش غنسمي un amide tertiaire؟ c'est le même principe. RCO. exemple NCH3 CH3. donc c'est le N,N diméthyl. voilà، حيد هذه. donc N,N diméthyl. la chaîne principale ديالنا فيها 1 2 3. donc c'est le N,N diméthyl، يعني جوج ديال لي ميثيل لاصقين ليا في لا بوزيسيون N. وعندنا هنا لا chaîne principale فيها 3. donc c'est propanamide. voilà. et donc nous allons passer maintenant à la nomenclature des nitriles. donc la quatrième. donc salina مع les acides, les esters, les amides, et nous allons passer au nitrile. c'est clair la nomenclature ديال les amides واضحة؟ ندوزو لي نيتريل. c'est bien. donc 4 les nitriles. alors comment on peut nommer un nitrile؟ tout d'abord شنو هو un nitrile؟
دونك هنا واحد لاستيس تري بحال تريبل ليزون، بحال قلتي عندك 3 ديال لي ليزون. دونك tout simplement triple liaison, donc avec une triple liaison. Ou n, لاحظي donc n, donc c'est triple liaison n. Donc هادو هما لي نيتريل tout simplement. alors كيفاش كنسميو هاد لي نيتريل على حساب واش سيفيكس ولا بريفيكس. السيفيكس ديالهم هو الكان نيتريل والبريفيكس ديالهم هو سيانو. اوكي دونك الكان نيتريل سيانو tout simplement. alors كيفاش غنسميو un composé donc CH3 c'est triple liaison N. donc شحال من كربون كاين هنايا 1 2 1 2 ça va nous donner éthane, donc c'est l'éthane nitrile. voilà donc c'est l'éthane nitrile. donc هذا هو السوفيكس. البريفيكس c'est cyano. امتى غنسمي النيتريل comme cyano c'est lorsqu'on a tout simplement un composé qui est majoritaire ou qui est prioritaire. بحالاش مثلا عندك واحد لاشين اللي فيها اسيد كاربوكسيليك و خارج منها مثلا واحد النيتريل. دونك شنو غادي نسميوها؟ خرج هنا مثلا واحد نيتريل دونك 1 2 3 4. دونك شنو كنلاحظوا انه خرج ليا واحد لو سبستيتيون في لا بوزيسيون 3 اللي فيه 1 2 3. دونك سي لو بروبيل. après donc 1 2 3 4 غندير le 4 نيتريل. donc c'est tout simplement le 4 cyano 4 cyano ياك. وعندك عاوتاني 3 بروبيل. بيسكو هذا هو اللي سابق في الترتيب لاسيد دونك كنعطيوه السيفيكس. يعني نعطيو غادي نبداو به ونتليو به. لاسيد بوحدو هو اللي كنبداو به وكنتليو به لي نوم ديالنا. دونك سي لاسيد 4 سيانو 3 بروبيل. شحال كاين من كربون؟ 4 في لاشين برينسيبال ديالنا. دونك 4 ديال لي كربون في لاشين برينسيبال. دونك ça va nous donner tout simplement butanoïque. donc c'est l'acide 4 cyano 3 propyl butanoïque tout simplement. et voilà donc nous allons passer maintenant à la nomenclature. donc شكون اللي جاي في الترتيب؟ نهال. donc c'est l'aldéhyde. donc 5 nomenclature des aldéhydes.
Alors, comment on nomme un aldehyde? Par exemple, donc je vois l'aldehyde بعدا c'est RCOH. واحد لاستيوس باش كنعقلو عليه، لاحظ هاد الهيدروجين هذا الديهيد اي الديهيد كيدوز كيقطع من هاد لاش هذا. دونك لي زالديهيد عندهم جوج سميات على حساب واش بريفيكس ولا سوفيكس. دونك الا كان سوفيكس فراه كتكون التيرمينيزون ديالهم هي ال. اكزومبل CH3 COHC on a deux carbons donc c'est état éthane وكنزيدو la terminaison al, donc ça va nous donner l'éthanal. البريفيكس ديالهم شنو هو فورميل. نقدروا نلقاو فورميل، نقدروا نلقاو اوكسو، ça dépend le cas. المهم راني نعطي فيهم دي زيكزامبل. دونك بحالاش مثلا نعطي ان اكزامبل في البريفيكس ديالهم. دونك CO H par exemple, on a C triplison N, on a, c'est pas la peine de le C triplison N, donc on le CO H. Non, OH, COH. Alors, كيفاش غنسميو هذا؟ donc nous allons commencer la nomenclature. donc هذه هي la fonction principale اللي سابقة في الترتيب. donc غادي نعطيوها l'indice le plus bas اللي هو 1 2 3 4 5 et 6. donc je remarque bien que la fonction aldehyde j'ai une F6. donc puisque هذا il est principal donc on a un suffixe. l'aldehyde elle est secondaire donc on a un préfixe. alors شنو هو le préfixe ديال هذا l'aldehyde? c'est tout simplement formyle. donc c'est le 6 tiré formyle voilà, c'est le 6 oxo plutôt. غنشرح الفرق ما بين اوكسو وفورميل. دونك ملي كناخدو الكربون اللي شاد فيه الدوبليزون او كيتسمى اوكسو. اوكسو شحال من كربون عندنا في التوتال؟ 6. دونك سي لاسيد بويسكو عندي هنايا فونكسيون اسيد دونك سي لاسيد 6 اوكسو. دونك عندنا 5 ديال لي كربون في لاشين برينسيبال. oxo pent. donc c'est le 6 l'acide 6 oxo pentanoïque. كاين واحد اخر ما غاديش يبغي يعطي 6 الكربون ديال الالديد
فدونك شنو غادي يسمي لو كومبوزي ولا كيفاش غادي يدير نيميروطيه. باش tout simplement يعطي لاسيد 1 2 3 4 5 ويحبس هنا. غادي يتعامل مع هذا كله على اساس انه سبستيتيون. دونك هذا كله كوم سبستيتيون كيتسمى فورميل. سي بون، هذا هو لو فورميل جايني في لا بوزيسيون 5. دونك سي لو 5 فورميل. هادو بجوجهم صحاح. سي لو 5 فورميل بيان سور بنتانويك. هنايا باردون ماشي بنتانويك، هنا راه 6 ديال لي كربون في لاشين برينسيبال. دونك هنا سي اكسا. Donc c'est hexanoïque. Donc on a 5 formules. Pent. Pent هنا parce que la chaîne principale عندنا فيها 5 ديال لي كربون. فوالا ما حسبناش الكربون ديال الالديد، دونك كنسميوها فورميل. دونك pentanoïque tout simplement. Et voilà. Alors شنو وصلنا دابا ل 5 les aldehydes. Nous allons passer donc عقلي على الجملة ديالنا acide et l'ami de Nihalon. Donc nous allons passer maintenant en acétone. Donc les aldehydes, après les cétones, les alcools et les phénols. Donc 6. Nomenclature. Des cétones. Alors كيفاش غنسميو ان cétone؟ Cétone tout simplement RCO. R. Donc عنده préfixe وعنده suffixe. préfixe ديالو سي اوكسو. لاحظنا ان البريفيكس ديالو داير بحال الالديد، والسيفيكس ديالو سي اون. اكزومبل ملي كنسميوه ملي كناخذوه كوم سيفيكس، دونك بار اكزومبل CH3 donc liaison O. Donc 1 2 3. Donc c'est le propane. Maintenant la fonction Kharjaf 2. Donc c'est le propane 2 on. C'est bon. Donc c'est le propane 2 on. امتى غادي نسميو امتى غادي ناخذوه كوم بريفيكس؟ اللي يكون مثلا لاصق في واحد لاشين برينسيبال
اللي فيها واحد كبر منه، بحالاش مثلا لالديد كبر من لاسيد، عنده اولويه على لاسيد.